हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आपमि अच्छा आशा कर सब भले थे खुशी थे। तो चलते आज आम गोटे न्यू रेसिपी आपण लगे मुझे तो चलते आपने वीडियो को एंड पर्यटन देखिए। जदि मो चैनल आपने न्यू न्यू सब्सक्राइबर जोड़ी होती तो डेरी नक मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल आइकन पर क्लिक करूँ जहाँद्वारा कि मोर न्यू न्यू वीडियो नोटिफिकेशन खूब शीघ्र आपण पाखे पहुँचो। तेज चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ବି ରହିଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ରହିଲି, ଟାଟା।